салому дуруди бепоён нисори якояки шумо дӯстони гиромии забономӯзони арҷуманд, ҳамагӣ шуморо ба дарси забони туркӣ ва ба канали дунёи забонҳо хушомадед мегӯем. Маҳинҷон салом ва алайкум салом, хушомадед. Якум лайк акаҷон, ташаккури зиёд барои лайктон ва барои омадантон ва барои дастгириётон низ ташаккури зиёд. Созен хубен акаҷон, иншоалло. Шукри худо, созен хубен тенҷен. Шумо созен тенҷен. Дилшод теҷе мерҳаба. Икинҷи лайк бенден. Ташаккури дорем. Мерҳаба. Хош келдиниз. Блекси салом ака. Сеюм лайк ва алайкум салом, хуш омаден. Маҳинҷон хуш бошен. Хуш бошед акаҷон, саломат бошед. Дилшод теҷе наслсиназ оретменем им алҳамдулилла. Сиз наслсиназ имсиназ. خب از یکی شما معذرت میخوام دوستان گرامی. امروز کمی تأخیر شد، دیر کردیم، یعنی ساعت 8 گفتیم ولی که 8:12 شد، 8:10 سر کردیم. خب لکسی اکا چه حال دارین؟ شکری خدا خوبیم تنجین. شما سازین تنجین. دلشو تجه هاش بولدوگ آرت منیم. فیو سلام علیکم. تشکر زیاد خواهر فریزه. سمیت تجه و تاجیکستان. مرحبا هجام. مرحبا. تشکر دارم. سمیت تجه و راسی. فقط هجام جه قطع نوشته میشه، یعنی سی انگلیسی، سی یعنی سی تاجیکی. Hocam, Dilşot Ece, Allah'a şükür, iyiyim, sağ olun. Elhamdülillah. Bleksi, şükür Xudo sozem. Dilşot Ece, xush omadin, Semya. Bale, hamagi shuma xush omadin. Tashakkuri ziyod baroyi omadanton. Va do'stoni giromi darhol mepardozim ba tamrin kor kardan. Digar muntazir namestim, chunki alakay khela az vaqtimo shmo raft. تمرین کار میکنیم و آدمای آمادگی را انشالله که خوش آمدید میگیم. چی گفتین؟ خب در کجا رسیدیم؟ در اینجا رسیدیم. ایرا کار کردیم. کازان تجه السلام علیکم استاد. و علیکم السلام. تشکر زیاد پای کازان تجه. فقط دیگر استاد نگین، ما درس گذشته قرار قبول کردیم پارلمانی دنیای زبان ها قرار قبول کردن که استاد نگن معلم یا که دودر. خب شما مادر هستین یعنی میتونید دودر بگین، یعنی افاتون میگیم. دلشو تجه رجای داریم. دلشو تجه خوش آمدین اپای کازان تجه دوستان سوزاکن نغزاکن انشالله. شکری خدا خوبیم تنجیم. دلشو تجه لی لحمجون. دلشد تجه می میناره. بلکسی لی لیلک. دلشد تجه نه نهیر. بله. خب دوام میتیم از حرفی چی بود؟ در حرفی خب ال ها. بله دوام میتیم. دلشد تجه خدا را شکر سوز خدا که سوزی دادر جان. زیبا یوسف و سلام علیکم، شب بخیر. و علیکم سلام، خوش آمدین اپای زیبا. بلکسی لیلک. بله دوام میتیم. خب حرفی ام ان او ا. بلکسی لیلک. کازان تجه من کمتر نوتاب نماز خانم. مایل جپای کازان تجه خوش آمدین. تشکر برای دستگیریتون. در قیمت دعا کنید بعد نماز. خداوند عبادت‌های شما را قبول بگردونه. دلشود تجه سوزم رحمت اپاجان. بلکسی مرجیمک. بله دسترخوان زیبا سلام به همه و علیکم سلام. ششم لایک. تشکر زیاد برای لایکتون و آمدنتون. دلشود تجه oyuncak. بله oyuncak بازیچه میشه میخونه. دلشود تجه oyuncak. دلشود تجه ömer. بله خب بلکسی نه نوهوت. استودنت که السلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین نازنین بانو. هفتم لایک. تشکر زیاد. کازان تجه هفتم لایک از من. دودر جان سلامت باشین. تشکر برای لایکتون. دلشود تجه پاتاتس. بله بلکسی اورمان. پاتاتس یعنی کارتوشکا، اورمان یعنی جنگل. دلشود تجه بله oyuncak بازیچه میشود. بله استودنت که همه کسا نغز میتون. شکری خدا سوزیم تنجیم.
دلشوتجه ر ربیه خب لکسی اولن پیسر میشه میخونه لکسی پیسر یعنی بچه یعنی فرزندی نارینه بگیم ده دلشوتجه سوهان پیوز بله دلشوتجه شیمشک نفهمیدم دلشوتجه شیمشک ترجمه کنین بلکسی پیلاف بله پیلاف هم پلو دلشوتجه تاووک بله مرغ شپی رفتیم آمدیم پدرم زوره میکردم که مونم شبانه درس روم روزی نمیشد عصر 21 شب درس میبیوم پدرم درک نمیاب بله در وقتش مثال گرد نیا کنیم پدر از زوره میکرده که درس روم یعنی با پیش معلم میرفتیم این روز معلم به در خونه رو میاد گویا یعنی فقط منظورم من نیستم یعنی هر معلمی که درس میده مثلا گفت دیگه درون خونه شتگی درس میگیره مثلا گفت در سرخونه زیبا شمسیه بله شمسیه یعنی چتر میشود دلشد چراغکی کلمه پیشکیتون گفتم بلکسی رنگ نمیشود که بلکسی رنگ خب دلشوتجه اوچک بله هواپیما بلکسی سوکاک کوچه بله دلشوتجه üzüm یعنی انگور بله زیبای یوسف راست معلم بله ما هم بسیار کورس رو در خانه شتگیم گرفتیم یعنی چی انگلیسی باشد چی ترکی باشد چی دیگه زبان ها باشد یعنی ماهانه شده پرداخت میکنیم گرفتیم خب بلکسی شکر بله راست شکر یعنی و وانیلیا خب در سرخون زیبا üzüm بله دلشوتجه ییجک بله ییجک یعنی خوراکه میشه بکنم دلشوتجه ییجک یعنی خوردنی خوراکه ایچجک نوشوکی ییجک خوراکه بله دلشوتجه زفر بله زفر بلکسی رنگ بله رنگ میشود گ در حالتهایی که بعد از وی صدانو میاد بعد رنگ میشود دلشوتجه بله خوراک میشود خب بلکسی üzüm uzun بله uzun بلند میشود قد بلند بله خب صدای اسلام بله با پیش تشکر زیاد برادر عزیز خب دوامش خب بلکسی ülke کشور می شود بله کشور دولت یعنی استرانه بلکسی وار و وار بله وار هست یعنی بلکسی یل یعنی سال بله خب در حرف یه آمده ما ز یکون کس هست یکون کلمه هست زفر گفته بودم فیلم بله و ور خب تشکر از همتون میگذاریم زمان بله بعد تمرین دیگری خب اینجا رو نگاه کنیم در اینجا میگوید aşağıdaki karışık harfleri düzenleyelim خب ve kelimeleri yazalım yani harf های اردلشی پایان بدگی را راست درست میکنیم یعنی düzenlemek یعنی راست درست کردن با ترتیب کردن راست درست میکنیم یعنی با ترتیب میکنیم و کلمه‌leri yazalım و کلمه ها رو مینویسیم خب اینجا نگاه کنیم مثلا یکم چی است اردلش اومدگی است یعنی ما باید که اینها رو با ترتیب گذاریم دلشوتجه یکم kalem بله درست بلکسی kalem بله درست دومش kalem خب دلشوتجه دوم masa بله kalem دوستان گرامی کلم رو میگوین tükenmez kalem نیز میگوین tükenmez kalem یعنی روشکه رو در نظر دارن اما با فکر ما این زمان هیچ کسی کار نمیفرماد tükenmez kalem رو همشو kalem میگوین یعنی در سرخون زیبا دوم masa
бале дилшод ҳеҷи сӯзлук фарҳанг мешавад. Фарҳанг, қомус, луғат. Мама блогер теҷе 10 лайк дер кардам. Боки надорад. хуш омадед мама блогер теҷе. Ташаккур барои лайктон ва барои омадантон ва барои дастгириётон. Блекси сеюм силги. Бале силги хатхуркунак мешавад. Дилшод теҷе капу дар мешавад. Бале дастархон зебо силги. Бале дуруст. Силги яъне хатхуркунак. Садои ислом дуруғ чӣ мешавад? Муаллим дуруғ як лаҳза дуруғ ялан мор мешида. Ялан мешавад ба фикрам ки садои ислом ялан. Хуб Дилшод теҷе дуруста ялан яъне дуруғ. Агар нодуруст боша дуруғ чӣ мешавад ба забони туркӣ бигем. Блекси сӯзлук бале фарҳанг қомус луғат. Блекси капу дар дастархон зебо капу дар. Дилшод теҷе ялан бале ялан мешавад ки садои ислом ялан. Хуб сӯзлук капу ҳамаша кор кардем. Мегзарем ба та калимаҳои дар зербудагӣ. Хуб тахтаи синф, китоб, дафтар, сумка ё ҳамун ҷузудон мегем ва компютер роёна. Хуб дастархон зебо аланжи чӣ мешавад? Дастархон зебо тарҷумаш кинен. Нафаҳмидем семя теҷе в Россия ялан дуруғ мешавад. Бале дурусте. Дилшод теҷе тахта бале дуруст. Тахта яъне ҳам тахтаи синф масалан ҳам тахтаи яъне тахта аст тахта мегем ҳам тахтаи синф. Блекси тахта. Дилшод теҷе китаб бале китаб мешавад. Дастархон зебо тахта бале. Мама блогер теҷе устоз партофтам гирен ая каналум силка инстаграма у бозӣ мекунанку. Дар ҷо партофтем мама блогер теҷе дар инстаграм рӯй карден ё ки дар ягон таги видео мондаген дар комментария. Дилшод теҷе дефтер. Блекси китаб дуруст. Дастархон зебо китаб дуруст. Дилшод теҷе чанта яъне сумка бале дуруст. Блекси дефтер бале дуруст. Семя теҷе в Россия аланжи дуруғу мешавад. Аланжи фаҳму якум бора мефаҳму дуруғу яъне аланжи мешавад. Аланжи ё ки аланжи яъне дута садоно ки ғафс омадааст бояд ишам ғафс шава аланжи бояд шава. Даҳум билгисаяр дуруст. Блекси чанта. Дастархон зебо дефтар. Блекси билгисаяр дуруст. Дастархон зебо чанта. Блекси яланҷи бояд шава ки хеле давло навистем. Яланҷи бо ҳарфи си қати навишта мешавад. Ба ҳамон хотир ман каме чӣ шудем гуфтам яланҷи мешавад. Блекси туғри навистан яъне яланҷи яъне дуруғу. Хоб мама блогер теҷе дар канали худам видеои карда мондам гуфт видео кун карда мондам силкаша мондам. Хоб ҳамун силкаша дар куҷо мондагем мама блогер теҷе. Хоб каналтонда бошам медорам тамом. Дар каналтон мебинам. Шавкат Авазов 11 лайк салом. Ташаккури зиёд ва алайкум салом. хуш омадем бародар Шавкат. Ва ташаккур барои лайктон ва ташаккур барои дастгириётон ки дастгирӣ мекунем дар каналтон. Семя теҷе в Россия яланҷи бале яланҷи мешавад. Мама блогер теҷе офарин боло рафт. Офарин ба фаъол буданатон. Хоб Блекси яланҷи дуруғгӯ бале. Дастархон зебо билгисаяр бале. Яланҷи бен олдум ябанҷи. Яланҷи бен олдум ябанҷи. Ябанҷи одами хориҷӣ яланҷи дуруғгӯ бен бан олдум яъне шудум. Юсуфҷон Ҳамидов салом муаллим ва алайкум салом. хуш омаден бародари азиз. Мама блогер теҷе Шавкат хуш омаден. Шавкат Авазов мама Апашкар Аҳмад. Мама блогер теҷе дар таги ҳаму видео. Хоб дар каналтон ба фикрам каналтон иншоалло медороем. Садои ислом доно чӣ мешавад? Доно. Хоб ягон кас ҷавоб метавад доно чӣ мешавад? Доно билги адам не билги намешид. фаромӯш кардам рости медонистам фаромӯш кардам. Хоб иҷа закӣ нависанд. Закӣ ҳам одами доноро мегӯянд бо заковат аммо бояд чизи дигар доштак. Салом хуби устози азиз ҳама каса созен.
боло рафт. Бародару апаҳо дастгирӣ кунен якдигара. Хуб, иншоалло, шукри худо созем. Тенҷем ва алайкум салом. Фаррухшоҳ Саидов дигар устоз наген, муаллим бигӯен кифоя аст, ё ака, ё додар, ё дунёи забонҳо. Саломат бошен. Семия Теҷиев Расӣ, Закӣ. Закиам бале як ҳаммаънои доно ҳаст. ҳо каналтон дар назар дошта бошем. блогер Теҷе. Хуб, иншоалло медураем. лекси доно ё дана. Доно, билге. Билге ки мешавад? Билге адам. Билге. Дилшод Теҷе. 12 лайк биги устоз. Саломат бошен Фаррухшоҳ Саидов. Семия Теҷиев Расӣ, Закӣ Адам. Закӣ Адам шояд шавад, бале. Закӣ Адам, яъне инсони бозаковат. Фаррухшоҳ Саидов, гап нест ака, зинда бошед, саломат бошед шумо низ. Дилшод Теҷе, Закӣ, бале, Фаррухшоҳ, хуш омаден. Ма блогер Теҷе гуфтесай шуморо. Хоб, дӯстони гиромӣ, мо тамрина кор кардем. Ҳамин буд. Дар ин ҷо як тамрини дигар аст, яъне қисми динлеме ҳаст. Динлеме яъне гӯш кардан. Гӯш мекунем, баъд ҷавоб медиҳем, аммо мо метавонем бе гӯш карданам аз рӯи расм ҷавоб диҳем, ки ба дар ин ҷои холигӣ чӣ меояд масалан. Хоб, ҳозир ман инро бигирам айҷа, ҳамаш намоён боша. Хоб, 4 калима намоён шуда. Хоб, бале. Расми якума нигоҳ кунем. Хоб, як лаҳза ки чанд комментария болора бо дӯстон хафа нашаванд ки нахондан. Хел дастгирӣ кунен агар як лаҳза дӯстон. Як лаҳза ки خب کجا بودیم؟ دلشاد Теҷе ҳам билгӣ мешавад, ҳам зекӣ. Бале, билге. Фаррухшоҳ Саидов, хуш бошӣ мама, шумо созен. Мама Ҳокимҷон, ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омадем бародар Ҳокимҷон. 13 лайки бо бугӣ. Ташаккур барои лайк. Фаррухшоҳ Саидов, ва алайкум салом. Мама блогер Теҷе, анами хел дастгирӣ кунен, агар якдигар ҳам нахоҳен, илтимос дӯстон. Бале, Ҳокимҷон, хай нағз монед. Саломат бошед Ҳокимҷон, барои дастгиритон. Дилшод Теҷе, якум араба дурустай. Асмо Куин, салом Куин, салом акаҷон. Ва алайкум салом, хуш омаден Асма Куин. Дилшод Теҷе, дуюм бебек, бале дурустай. Блекси, якум араба дурустай. Дастархон зебо, якум араба дурустай. Мама блогер Теҷе, мешава соз хуб. Дилшод Теҷе, ҷедвел. Дилшод Теҷе, ҷедвел неу, ҷетвел, ҷет теқати, ҷетвел. Дастархон зебо, дуюм бебек, дуруст. Ва алайкум салом. Мама блогер Теҷе гуфтанд садои ислом доно билге мешавад верна. Хоб, Семия Теҷиев Расӣ, араба бебек, бале. Дастархон зебо, ҷетвел. Садои ислом 14 лайк устоз. Ташаккури зиёд. Устоз наген хуб мешава, ака ё додар. Дилшод Теҷе, ҷетвел, бале дуруст. Дастархон зебо, ҷетвел, дуруст. Эмомалӣ блогер 15 лайк. Салом алайкум ҳаматонда. Ва алайкум салом. Хуш омаден бародар Эмомалӣ. Фариза мошин ба туркӣ араба мешавад. Бале, араба яъне мошин мешавад. Дуюм бебек яъне кӯдак мешавад. Бебек кӯдак. Сеюм ҷетвел яъне ҷадвал мешавад. Чорум бо ҳарфи ч навиштем. Блекси, Дилшод Теҷе, чанта. Бале, апай Фариза ханда. Ягон гапи хандовар задем, ягон гапи чиз зада бошем, бахшиш. Хоб, дӯстон оҳиста бинависен, оҳиста. Ҳамқа тез хондистам, дигар успеҳ намекунед. Оҳиста бинависен. Маҷбур мешам ба канал вобудорам. Вақте тез менависен, айрӯи телефон боло мерава, наметунам, успеҳ намекунем хондан. Хоб, Асма бебек, бале. Мама блогер Теҷе, эмомалӣ ба дигар каналот биё, илтимос дастгирӣ кунен. Ташаккур мама блогер Теҷе. Дастархон зебо, чорум чанта. Бале, блекси, сеюм ҷетвел неу ҷетвел. Семия Теҷе Расӣ, чорум чанта. Бале.
خب اگر کلاویاتورتون حرف چ نداشته باشد با که ندارد با حرف چ نوشته می شود. چانتا. خب کجا رسیدیم؟ بلکسی چهارم چانتا. بله درست. ما بلوگر تجه اومده همینجا دیگه دسترخوان زیبا پنجم هوا بازی میبینیم که پنجم چی باشه. ما اومده بلوگر گپ نیست. ما به خاطر خودت فیو عربا ماشین بده خندم گرفت. بلکسی جتویل. بله خب میگذاریم با کتاب. دوستان آهسته آهسته بنویسین کامنتاریا. برای من در تلفن تیز میگذارم بالا میرم. آهسته آهسته بنویسین یعنی خونده میریم. یکم دیوم سیوم چهارم پنجم رسم یعنی حرف د. gözler asma gözler yani çeşmeha asma çeşm göz çeşme şavad gözler çeşmeha meşavad. Dilşod deniz bale ana mixi osta bnevsin. Black Sea deniz bale de deniz درست. Harfi e Dilşod hece elma درست. Elma yani seb. Deniz bahar meşavad dostum. Deniz bahar meşavad. Xo'p araba moshin bebek kudak cetvel jadval çanta sumka de deniz bahar elma seb dastarxon zebo deniz bale Black elma dastarxon zebo elma Rasul Latifov salom alaykum va alaykum salom. Dilshod teje haftum fındık bale fındık yani yak nav chormagz semya teje elma bale seb dastarxon zebo fındık harfi ı رو فراموش کردین. دسترخوان زیبا بلکسی هفتم فندق. بله دلشود تجه göz بله göz می شود چشم. ما بلوگر تجه رسول و علیکم سلام. خب تشکر زیاد که ما بلوگر تجه هستین و خوش آمدین میکنین جواب میتین میندور هستین. تشکر زیاد. ه با حرف ه ما بلوگر تجه رسول سازی خوبی همه جدی گفتون دارم. خب دسترخوان زیبا göz نمی شود که دسترخوان زیبا göz می شود. göz یعنی با دلشود تجه نهم حاله بله بلکسی حاله بله حاله دوستان گیلم می شود. گیلم و تاجیکی گیلم میگم. با فیلم پالاس میگم یا که گیلم میگیم. دلشود تجه اسپاناک بله اسپاناک یعنی همون اسفناجی که در زبان انگلیسی گرفته بودیم چند روز پیش. سپیناچ رسول لطیف بله من همینجا بلکسی دهم اسپاناک بله اسفناج میشه با تاجیکی اسفناج یا اسپاناک. خب گو با ترکی اینک بله درست. دلشود تجه اینک بلکسی اینک دسترخوان زیبا اسپاناک. دلشود تجه ژتون بله ژتون میشود. تنگا یعنی پولهایی که تنگگی هستن اونها را ژتون میگن. ژتون دسترخوان زیبا اینک بله بلکسی ژتون بله. ما بلوگر تجه میگم با دیگه کانالات بیا دستگیری کنین التماس اگر امکان باشد اکا جان. خب سگ چی میشود با ترکی سگ. خب دسترخوان زیبا ژتون بله درست. سگ چی میشود سگ. دلشود تجه köpek بله درسته. köpek بلکسی درسته. رها محکمه 17 لایک ما به خاطر خودت. خب تشکر زیاد رها محکمه. اسما حالا بله حالا گیلیم مادر تجه السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین اپای ستورامو تست خوندستم که اسپید نکهیستم جوابورا. دسترخوان زیبا köpek میشود. köpek چخیلی که بلکسی و دلشود تجه نوشته بودن. رسول لطیپوف گپ نیسته من بلوگر. دلشود لیمون بله لیمون میشود. بلکسی لیمون بله. سمیا تجه ورسی köpek رسول لطیپوف 19 لایک. تشکر زیاد ما بلوگر تجه ستورامو خوش آمدین. اسما اینک گو بله اینک گو میشود. فرخوری من 20 لایک ماما به خاطر خودت. تشکر زیاد فرخوری من. اسما اینک بله گو میشود. خب 15 مردیون میشود. بله مردیون یعنی زینه پایه زینه. مادر تجه ستورامو خوش باشد سلامت باشد شما نیز. بلکسی مردیون دوستان زینه پایه میشود. زینه لسیسا
фархори хушомадин акаҷон. Дилшод нар, бале анор нар мешавад. Нар, нар, блекси нар дуруст. Дастархон зебо мердивен дуруст. Дастархон зебо нар дуруст. ма блогер теҷаи раҳмат акаҷон барои дастгиритон саломат бошен. Мегзарем ба поён. Автобус ба забони туркӣ. Автобус. Зебо Юсупова кандотона занен ҳамсинфо. Ман хидма дугирак ҳисоб кардам. Не иншулла ягон кас дугирак нест инҷа. Ҳамагӣ оста-оста ба пеш мерем. Дилшод теҷаи автобус бале дуруст. Блекси автобус бале дуруст. Асма кӯпек бале дуруст. яъне кӯпек яъне саг масалан. роҳ ба сӯи ҷаннат ҳабибуллоҳ кияи Истанбулда семя теҷе. Оста 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 дӯстон як лаҳза. Семя теҷаи автобус бале. Ма блогер теҷаи худо аз ҳамаи мо розӣ бошад. Кош ҳамаи одаморо ранги мову шумо бошад. роҳ ба сӯи Истанбул. Ма Истанбулдаям. чӣ шуд? роҳ ба сӯи Истанбул хондам, ман роҳ ба сӯи ҷаннат. роҳ ба сӯи ҷаннат ҳабибуллоҳ ма Истанбулдаям. Дилшод теҷе 18 ӯрдек мурғоби бале ӯрдек. як лаҳза дӯстон. дастархон зебо автобус бале. ма блогер теҷаи ҳабибуллоҳ хушомадин ака. дастархон зебо ӯрдек бале дуруст. семя теҷаи радио бале дуруст. ма блогер теҷаи расул раҳмат акаҷон. роҳ ба сӯи ҷаннат ҳабибуллоҳ. мама блогер раҳмат. портакал. дастархон зебо портакал. мардум оҳиста нависен. гапи муаллимро гӯш кунед илтимос. 19 портакал бале дӯстон оҳиста нависен. ягон кас сир накардестай. оҳиста нависен. вақте ман тез талаффуз мекунам шояд қамоанӣ намекунад дига дарс. оҳиста бинависен. дилшод теҷаи 19 портакал. раҳмат ба ҳаматон. раҳмат акаҳо илоҳо ҳамавақт сарбаланд хоҷаобод бошен. хонаобод бошен. дастархон зебо радио. семя теҷаи враси портакал бале портакал. дилшод теҷаи радио. блекси радио. асмо автобус бале автобус. дӯстони гиромӣ, ман дар баъзе эфирҳо иштирок мекунам. Дар баъзе эфирҳое ки мисол гап дарсҳои психологӣ меравад, дарсҳои мисол гап забони англисӣ меравад, дарсҳои хоб дигар забони туркӣ аст, дигар дарсҳо ҳастанд мисол гап иштирок мекунем. дар он ҷо масалан зиёда аз 100-200 нафар ҳозир ҳаст дар эфир масалан. промои эфирда масалан 100-200 нафар зиёд масалан. хуб дига баъзе каналҳое ҳастанд ки аллакай подписчикошон 100,000-200,000 гузаштагиянд. мавзӯи гап дар чие ки мисол гап дар ҳамон эфир 100 нафар 200 нафар ҳозир ҳастанд, аммо вақте ки комментарияро мехонанд, комментария оста рафта истед масалан. яъне як кас менависад, боз як дақиқа пас масалан як кас дига менависад. мо шуморо намегем як дақиқа пас нависена, яъне байни ҳамдигар як 10 сония фарқ боша хуб мешавад, то ки успет кунем хондана. як 10 сония хоҳиш мекунем. خب ҳабибуллоҳ сози акаҷон. асма автобус бале. дастархон зебо саат. дилшод теҷаи саат. блекси саат. семя теҷаи враси учак мешава ба фикрам. уҷак мешава. учак ҳавопаймо. куҷо рафтен шумо? аз рӯи расм рафтестен. учак ҳамон чизе дар хотир намонда, че буд ё ҷе буд. ягон кас таъкид кина ҳамин калимаро тафтиш кина. дастархон зебо саат бале. фею Истанбулдаи камкам дастгирӣ кунен чо мекуна. камкам дуроен меҳмон шавен. маълим меҳнат мекунад. саломат бошен хоҳар Фариза. расул латифов. ма ба дигар каналом ҳастам ба ин бародар. ма блогер. ташаккури зиёд бародар расул латифов. семя теҷаи враси саат бале. асма учак самолёт бале. учак че қати мешудааст бале. учак яъне самолёт ҳавопаймо. ма блогер теҷаи. ма гуфтам ки лайк монен расул акаҷон. хоб фархори бача 24 лайк айноми мама. ташаккури зиёд.
زندگی زیباست. سلام دوستان و علیکم سلام. خوش آمدین. زندگی زیباست. صدای اسلام. یالان سویلمه دروغ نگو میشود یا نه استاد؟ جواب التماس. بله، یالان سویلمه یعنی نگو. مثلا سویلمه فعل نهی است. تشکر زیاد صدای اسلام. اما اکا بیاد یا دادر بیاد اگر مایده باشیم شما استاد نگوین دیگه. ما بلوگ تج رحمت گپمون در زمین نموندین. ما بلوگ تج زندگی زیبا خوش آمدین. که رسول لطیفов مایلش ما بلوگر سیمت تج ورسی اوچک. بله اوچک میشود. ما بلوگ تج رسول رحمت اکا جون دسترخوان زیبا اوچک. اسلام الدینов 96 25 لایک به خاطر ما. تشکر زیاد برای لایکتون و اومدنتون. دوستان آهسته بنویسین که دیگه برو به کانال نیایم، از روی تلفن بخونیم. خب اینجا کار کردین نه 3 ساعت به فیلم گفته بودین. ش و تموند اوچک هم گفتین. اوچک یعنی هواپیما. خب ش دلشد تجه شمسیه بله درسته. شمسیه بلکسی شمسیه دلشد تجه 23 تاووک بله دسترخوان زیبا شمسیه بله درست. دلشد تجه اوچک بله درست. بلکسی تاووک بله تاووک مرغ میشود درست. خب بگذاریم با قسمتی پایان و آخران از فیلم. بله حرفی ا و ی ز سمیت تجیب رسیب تاووک بله درست. دسترخوان زیبا özüm درست. 26 özüm دلشد درست. من بلوگر تجه اوستا نویسین اگر آدم بسیار شوه چیکار میکنیم؟ بلکسی 26 özüm بله دلشد تجه 27 وازو بله. بلکسی 27 وازو بله. وازو یعنی گلدان. گلدان. دسترخوان زیبا وازو بله. دلشد تجه زرافه یعنی همون زرافه که در تاجیک میگیم زرافه بله. بلکسی یلدز با فیلم با او نوشته میشه که بلکسی یلدز. چخیل دسترخوان زیبا نوشتن ستاره özüm بله. وازو özüm انگور وازو گلدان. خب بلکسی یلدز بله. بلکسی زرافه بله زرافه. خب کی اسما همیشه هستین. اسما زیراتا زرافه میشه که سمیت تجیب رسی زرافه. دسترخوان زیبا زرافه بله. اسما همیشه هستین. خب اگر همیشه باشین نگاه کنین که این PDF هست در اینجا نوشته نمیشه. مثلا شما گفته بودین که ترجمه به زبان تاجیکی باشه. مثلا این کلمه رو نگاه کنیم اینجا PDF هست. اگر وارد میشد خب پیش از درس ما رو چیکار میکردیم؟ آماده میکردیم با ترجمه‌اش. اما ترجمه‌اش رو گفته استیم یعنی برای کسانی که مثلا نمیدونن میتونن که بنویسن مثلا. و فکر میکنیم بسیاری ها میدونن ترجمه‌شون نیاز به نوشتن نیست. اما برای نوآموزان میتونیم که این درس ها رو مثلا کلمه ها رو ترجمه کنیم و به شکل رسم بکنیم یعنی صورت فوتو و در اینستاگرام میگذاریم ان شاء الله. از این پس چه از زبان انگلیسی باشه چه از زبان ترکی کوشش میکنیم کلمه ها رو ترجمه کنیم و در اینستاگرام گذاریم. کسی که اینستاگرامی ما را نداره میتونه که با همین کانال دنیای زبان ها وارد شود و از اینجا مثلا اینستاگرام در اینجا در بالای بانر مثلا در اینجا اینستاگرام هست. خب دوستان گرامی الکی 8:45 شد ساعت. در همینجا درسی امروزه رو با پایان میرسانیم تا که برای درس زبان انگلیسی یک آمادگی بینیم و تا درس های نوبتی خدا نگهداری شما باشد. یگان سوال و پیشنهاد باشد مرحمت بفرمایید. اگر نباشد
خب دیگر افیر قطع کنیم در زبان انگلیسی باز وا میخریم. Подписаться накнем ки гӯштона мебарам. 27 лайк айноми Мамад. Ташаккури зиёд. Асма майлаш хай акаҷон худо нигаҳбонатон бошад. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои омадантон ва ҳозир шудантон. хоб дӯстон, ягон пешниҳоду савол набошад мебироем. Раҳмат акаҷон, мерем ака эфири Курган. хоб ина бародар чӣ надорад ку эфир надорам. хоб шояд ки баъд аз ин эфир сар кунан эфира. хоб Асма следующий эфира ждём. Следующий эфира ждём. Окей. Хорошо. Асма Табассум, ташаккур. Худоҳафиз муаллимҷон, раҳмати калон. Саломат бошед. худованд нигаҳдортон бошад. муваффақу муайяду сарбаланд бошед. эфира қатъ мекунем. подписаться накунем ки гӯштона мебарам. эфири Курган ТЖ соати 21:10 сар мешавад. фаҳмо. хоб ташаккури зиёд дӯстам. ман блогер ТЖ устоз бекор бошем бирен гуфтак ки ба 10 канал мешавам. хоб рости ман дигар аз ҳамин бигем ки шавак бениҳоят хаста шудагем. дигар агар ба 20 каналам шаванд, ба 100 каналам шаванд, дигар медонам ки як рӯз пас бо меброям мераванд. ман Кургана дар назар надорам. мисол гап ҳамин шавака дар назар дорам ки бо чанд канале ки ваъда кунанд, касе ки бошад, боз мебинӣ ки баъд аз 10 дақиқа 15 дақиқа ё ки як рӯз пас боз меброям мераванд. мисол гап. бинобар ин دیگه در حق ягон چی намегум, خودم اشتراک نمیکنم. یعنی کسانی که در افیر من هستند یا که در подписчика هستند کوشش میکنیم که اشتراک کنیم و دستگیریشون بکنیم. اما به خاطر دستگیری اشتراک میکنیم، به خاطر شوک نه. این خیلی نه استاد. این خیلی نه. من کورگان در نظر ندارم که من بلوگر تج. من آماتن گفتم دم آماتن مثلا. خب اینا یک بار برای دستگیری میرم. کورگان دما هسته برای دستگیری میرم ان شاء الله. اگر 9 10 باشه، اگر 21 10 در 21 10 من خودم افیر دارم و باز کوشش میکنم که از صفحه دیگه بشکم در افیری ویام اشتراک کنیم، یعنی برای دستگیری. کورگان کدام کاناله؟ اسما نوشتن ما بلوگر بزن ما افیر میکنم شاو. ماما بلوگر بزن ما افیر میکنم شاو. کیرا در نظر دارین؟ اسما رو در نظر دارین؟ ماما بلوگر تج. خب اسما رو در نظر داشته باشین ان شاء الله که گپتون دیدن. اگر ما رو در نظر داشته باشین ان شاء الله که افیر کنین ما هم میایم. اگر در وقت درس باشه از همین یک صفحه میشکنیم، در وقت درس رفتن میگیره افیرتون، یعنی دستگیری میشه براتون. اگر در غیر درسی باشه ما هم اشتراک میکنیم ان شاء الله. خب دوستان عزیز، خداحافظ. بسیار خوب میشه که معلم. خب ان شاء الله اشتراک میکنیم. تشکر زیاد. بعد از 10 دقیقه افیر انگلیسی را میکشیم.